Lord, speak to your people through your word, and even, Lord God, don't let your word pass by. Father, I cannot trust on my own wisdom, but I trust in your anointing and the guidance of the Holy Spirit. Cleanse us, dear Lord. Cleanse our ears so that nothing can hinder to hear your word. Cleanse our eyes so that we may see clearly, Lord God, the beauty of your word. Cleanse our hearts so that your word will sink deep within us, dear Lord God. And even, oh God, we pray and we rebuke the spirit of destruction in the name of Jesus. And even cover this place with your precious blood as we give you praise and glory and honor in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Since last week, mga kaibigan, we have tackled this topic, make room for God in your life. Sa gisulti sa atong igsoon kanina ka share sa testimony, when we give God our connection, when we give God a room in our lives, it is the opportunity for God's power to work in our lives. We tackled the big idea last week. Okay, don't know nganong wa siya mugana. Na-connect siya. And as we tackled last week, mga igsoon, in this big idea, next na pala yung Joshua. O sa dihang nawa na gyud. God's work and power will be evident and overflowing when we give Him room in our lives. Again, balik ko na ko pagsulti. God's work and power will be evident and overflowing when we give Him room in our lives. Ato kinigibasi mga igsoon in 2 Kings. In 2 Kings chapter 4 verse 10. Dagingon ang babae nga always na ginabisitaan ni Elisha. A Shunammite woman, yang ginanyang husband, let us make a small room on the roof with walls. Because this man, the prophet Elisha, always nag-agi sa ilang balay, always naglabay sa ilang balay, then the Shunammite woman and her husband nakadiscern that this is a man of God. Nakadiscern that this is an anointed prophet of God. Kamoto ka, sa sige paglabay ni Elijah ngadto, first, iyang gipakaon. Kadalabay ni Elijah dito, sigurado ng paniod to ba? Pamahaw, paniod to. Aka ng panihapon ba? Snack ba? Basta si Elisha, every time nga mupas by dito, pakanon siya sa Shunammite woman. Until such time, ngayang giinan niyang husband, ang Shunammite woman, ngayang giinan niyang husband, nga whenever he passed that way, verse 8, and he would turn in there to eat food. And she said to her husband, behold now, I know that this man is I know that this is a holy man of God who is continually passing our way. And let us make a small room. Everybody say a small room. One more time, small room. Let us make a small room and put there for him, unsay naa sa kwarto, unsay present sa kwarto, a bed, what else? A table, a chair, and a lamp. Kaniadto, wala pa'y refrigerator, wala pa'y smart TV. Karon, marag di mahimong kwarto kung walay wifi, dili mahimong kwarto kung walay microwave, dili mahimong ang kwarto kung walay whatever appliances. But the very basic necessities to be present in the room that where a man could dwell, kinahanglan nga na ay bed. Kinahanglan nga na ay bed, kinahanglan nga na ay table, kinahanglan nga na ay chair, kinahanglan nga na ay lamp. Mga igsoon. Then, they made a room para kay Elisha for him to dwell. Niabot sa point nga ang Shunammite woman, as ako nagibalikan pag-study this week, I noticed something in a Shunammite woman nga wa siya makontento sa iyang level nga magpakaon ra sa man of God every time nga mo pass by.
She is not contented nga iko na siya nga mag-prepare of food and every time nga pass by si Elisha iyang hagdo ng pagkaon until such point nga nagabot sa iyang kinabuhi a commitment to make room for him. In other words, makaigsoon, kulang para sa Shunammite woman nga magpakaon lang sa man of God. Kulang sa Shunammite woman nga ang man of God mulabay ra sa ilahang balay. But niabot sa point nga gusto niya ka ma-encounter ang gahom sa Ginoo, mao na naghimo siya og room para sa man of God. Mao na ba kaigsoon? The question is, niabot na ba sa level sa tuang kinabuhi nga dili na ta kontento, nga igor ta muhatag og something para sa Ginoo? Sad to say, taghan sa atoa, we just give something for God. Sad to say, some of us, we are just giving God a leftover. Sad to say, we are just giving God a portion. Ikaw na ka makakaon. But like this Shunammite woman, nikabot sa iyang kinabuhi, nga wa siya makontento, nga ikaw na pagkaon ang ihatag kaniya, kundili, naghimo siya luna sa iyang balay, nga diin ang man of God, mupuyo dito. O sa diha sa itong kinabuhi, mga igsoon, kung tinudanay ka nga nahigugma sa Diyos, kung tinudanay ka nga doon intimacy sa Ginoo, you are not just giving a portion to God, but you give your all to God. Gamay ragi amen. You just give everything to God. Wala na ingon nga, nakontento na ka for God to visit. Some of us are praying for God to visit. We are always praying for God for a fresh visitation. Pero dili ta dapat makontento ni ana ang atong pangandoyon that where God will dwell in us. Kaya kung magsige na taghatag pagkaon, ato nang gihimo ang Ginoo nga mobisita lang sa ato unya pag humano kaon, mulakaw lang. Di ba ang bisita, ikaw na mo magkaon pero kung busog na, mulakaw na. Unya dahil kung dili busog, mangita pag dessert. Unya dahil kung dili makontento, mangita pag bring home, mangita pag plastic. Para iuli. Mangita pa og something nga taton nga ikauli. Apan kung tinudanay ka nga nahigugma sa Ginoo. Dili na ka mangandoy nga ang Ginoo mo bisita kanimo, kung dili ang Ginoo magpuyo diha sa imong kinasuluran sa imong kinabuhi. Making room for God. When we say making room for God, we give Him everything for Him to dwell. We are not just giving God a leftover. Usay mag-evaluate sa ito kagalingon, we are just giving God, o kung say sobra. We are just giving God o kung say sobra. But if God demands your all, will you give Him everything? Will you give Him everything? Remember this. In Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's. Nagingon dito, the earth is the Lord's. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, and they that dwell therein. Labi na sa giving. Sometimes wrong ang atong misconception. 10% sa Ginoo, 90% ato kabalo ba mo, everything in this world belongs to God. Walay ato na ini. Maski ang imong ginhawa, dili na imuha. Maski ang imong hitsura, dili na imuha. Hinulaman na sa Ginoo. Lingi si mutapad. Kana mutapad, ayang now, hinulaman na sa Ginoo. Bitaw. Hinulaman na sa Ginoo. It is just a steward. Again, mga igsoon, last Sunday I presented to you the first two components in the room. Number 1, the bed. Nagingon a Shunammite woman, let us make a small room on the roof with walls and put there for him a bed. O sa maning bed? A bed signifies a place of intimacy. Makasabot ra niini mga managtiayon ra. A bed, ang mga married couples lang. A bed is a place of intimacy where they can enjoy the relationship. And not only as a bed of intimacy, it is also a bed of rest.
nga diin nga kita makapahulay diha sa presensya sa Ginoo. Mao to last week kanuna natong ginaawit, find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Bed of intimacy. There's a difference between a relationship and intimacy. Relationship and intimacy are not the same thing. Relationship with the Holy Spirit comes with salvation. Sa diha nga nakabaton tas kaluwasan, we have a relationship with the Holy Spirit, but the question is, na pa bang intimacy diha sa imong relasyon diha sa Ginoo? Next Sunday, mga kaigsoon, I'm going to preach about intimacy that leads to fruitfulness. Base sa John chapter 15, if you abide in me and my words abide in you, you will bear much fruit, and apart from me, you can do nothing. Sad to say, mga kaigsoon, daghang ning dawat ni Ginoong Hesukristo nga isip Ginoong Dios ug manluluwas, but not living intently in their relationship with the Lord. Ay wala na nahimong priority ang Ginoo, wala na nahimo ka number one ang Ginoo sa kinabuhi, pero nahimo na lang nga leftover, set aside. Musimba ini kadomingo, pag abot sa Lunes, lahi na ang focus. Martes, trabaho. Wa na time sa Ginoo. Merkoles, wa na time sa Ginoo. Huwebes, wa na time sa Ginoo. Mubalik na lang na time sa Ginoo panahon sa Domingo. But don't you know that every day is a day of the Lord? Di ba? Sad to say, mga maski ganing Domingo gani, di naman gani halos tungahan. Don't you know if you really have a love for God? And remember this, intimacy happens behind closed doors. Every time that a married couple will have an time of intimacy, it should be closed. Aron walay maka-distract. Pasabot nini, if you want to have a time with God, you should close whatever distracts your time with God. Ang problema ba kaigsoon? Hindi mata sa buntag, unsay unang pagitaon? Ang asawa ba'y pagitaon una og napabastapad? Ang unang pagitaon, cellphone. Dili na ba lang kasulti sa Ginoo, good morning, Lord. How I love you today. How I long for you today. Sugdan, makaigsoon, ang day with God for whatever that distracts. Usay, dili na magunahuna sa magki-communicate sa Ginoo, magunahuna na dayon sa pamahaw, hunahuna na dayon kung napabay itlog, nagunahuna na dayon kung napabay kape, nagunahuna na dayon kung napabay sud sa bulsa para ikapalit. Ibis nga pangayoon sa Ginoo, for the Lord will provide. Ibis nga by faith, unsay contrast sa by faith? Baylo. Makigbaylo. If you have a bed of intimacy with God, and then in the bed of intimacy there is silence and waiting for God. Diba? For you to rest, kinahanglan, you have to be silent. Si Sister Judah, ginanjo ko na karong buntag, nag-struggle siya tog gabi sa barko, kaya nakatapad man may ugkuan. Nakatapad man may generator nga hagok. And then, gingnan ko niya nga, see, naglisod ka katog, usa pa kag ikaw na maghagok. Diba? If you want to rest, you need silence. Remember, war is being produced by silence. We worship God, diba? Diba kaganina, ning syagita kaganina, we shout in this corporate gathering, in this corporate worship, we shout, we make noise, we dance, we rejoice. Pero kung kita na lang usa and the Lord, we prefer to have a silent and a quiet moment with God. I remember si Sandy Patty, nag-write siya, not Sandy Patty, but Bill Gaither wrote a song that si Sandy Patty na nakanta. Sandy Patty was a Christian artist, singer. Ang usa si mga kanta katong In the Name of the Lord.
Then there was a song being written after the concert, mingaw na, wala na tao. The lyrics of the song, the stage is bare. The stage is bare. The nights are gone. And sumpay pa ito, the people are gone. And now, Lord, ikaw na lang og ako, anaa. And I just want to talk with you, Lord. Bed of intimacy, second makaigsoon. A lampstand of God's leading. Ang Shunammite woman not only preparing of bed, but a lampstand nga mao'y mag-guide sa iyang kinabuhi asa siya padulong. The lampstand refers to God's leading na kay kung sa pulo sa Ginoo in Psalm 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Di ba kung ngit-ngit, wa ka kabalog asa ka padulong? Gawas og na-memorize na nimo ang agianan, but you need a light for you nga aron mahibaw-an nimo nga asa ka padulong. The lampstand signifies God's leading. A lot of times, mga igsoon, daghan ta ginaampo sa Ginoo, daghan ta gina-request sa Ginoo, Lord, I desire of this. Lord, I desire of this. Lord, I pray, Ginoo, nga money. Lord, nga money mahitabo sa akong kinabuhi. But have we asked the Lord for God's guidance? Moto kapag last Sunday, I ended with a message. A lot of times, we requested a lot of things diha sa Ginoo, but have we asked the Lord, Lord, what do you desire of me? Lord, unsa may mong gipangandoy sa ako Because, sad to say, a lot of times, nagsige present sa Ginoo sa atong desires. But gitagaan ba natong luna sa atong kinabuhi nga mapatigbabaw ang desires sa Ginoo sa atong kinabuhi. Lord, what is your desire in me? And third, mga igsoon, mulakto na ko karon, mga igsoon sa ikatulo. Last Sunday, naman na nato ang bed. And naman na po nato ang lamp. Now, we will now tackle regarding the chair. What is the chair? The chair represents service and salvation for the people. If you want to make a room for God, you should have a space in your life that you will serve God. Chair represents pag-alagad, represents service. O kung sa man nakag-represent, what does that service mean? You know what? Everyone has a chair even if they don't have a platform. A lot of people wants a position but not service. A lot of people wants a place for them to shine but not even willing to lay down, to sacrifice in service. Gikan ko sa church, sa alang-alang, gishare ni Pastor Dondon sa kuha, years ago. Nagyabo sila policy dito sa church. Kaya kasagaran magod, daghan dayon nga mag-volunteer na ari din sa tubangan. Gusto mo join sa praise and worship, gusto mo join na, kanabitang visible ba? But you know what? Nakarealize si Pastor Carlo, a lot of people wants to be on the platform but not on the service. Kabalo mo, requirements nila before nga mahimo nga member sa worship team, they have to do a ministry of service in the church before they will go to the platform. Kaya a lot of people wants to hold a microphone pero masking silhig dili makahawid.
A lot of people wants to stand in the front, pero masking pagpanglimpyo sa hallway, dili makabuhat. What's the purpose ng anong gibatan ni Pastor Don? In order for the people to develop a humility of sacrifice, of service. Because a lot of people wants a position but not service. Remember si Ginoong Jesus, naingon siya, I came to seek and to save that which was lost. Yang gingon, the Son of Man came not to be served but to serve. What's up gingon ni Ginoong Jesus? If you want to become the greatest of all, unsay condition, you have to become servant of all. Jesus said, gusto ka nga mahimong labaw sa tanan? You have to become a servant of all. Nay makutana, kinsa gusto ka mo serve sa Ginoo? Isa na yung tanan nakabot. Gusto ko nga mo serve sa Ginoo. Here I am, Lord. Here I am. Pero pakutanon, kinsa gusto ko madilhig? Lord, send them. Kinsa gusto mo buhat ani? Lord, send them. Di na available. Pero for showmanship na kani, pagkanaghanag mag-ilog. A lot of people, every one of us, we have a chair of service, but not everyone will have a podium to shine. Kabalo mo makaigsoon, our Lord Jesus Himself. Kabalo mo, where did He spend His ministry all throughout the 3 years of His life? Let me share to you a survey. Jesus had a 132 contacts. In the entire New Testament, Jesus had 132 contacts recorded in the New Testament. 6 in the temple. 6 in the temple and 4 in the synagogue. But 122 in the mainstream of life. Kasi pasabot ni ini. Jesus had 132 contacts. He ministered to 132 people in the lifespan sa earthly ministry. But only 6 happened in the temple, only 4 happened in the synagogue, but 122 happened sa bisan asa ra nga si Ginoong Jesus muadto. What's the lesson of this? Don't get so wrapped. Don't get so wrapped in the church. Nga katuo ka nga pagpangalagad sa Ginoo is derira sa church, diha na gyud putos ang imo kaugalingon, diri sa music, diri sa kusina sa church, sa usher, sa technical. Don't get so wrapped nga murag gatuo ka nga pagpangalagad sa Ginoo diri na gyud sa sulod. And you forgot to become a Christian outside. Di ba we are called Christians? But are we showing ourselves as Christians dito sa gawas? Where that we will serve other people by sharing to them the gospel, by praying for them? Nga unsa ka pamaagi, mabitaw ni anak ko, kung asa ka nagtrabaho, mao na imong main area of ministry. Kung ang imong trabaho is pang-ahente, diha ang imong place of ministry. Nga diin nga dito ka makashare sa gospel, nga diin dito ka makashare sa word sa Ginoo. Kay that happened ni Ginoong Jesus. 122. Bisan asa siya madto, naaray mo interrupt niya. Lord, gusto ko pa, Lord, please heal me. Iniglakaw ni Ginoong Jesus. There were 5,000 men nga gigotom. Wala sa temple, pero nasa gawas. Then Jesus fed them. Paglakaw ni Ginoong Jesus, na sa katao nga nayawaan, pag-agi pa lang ni Ginoong Jesus, ang taong nayawaan, nangadto kang Ginoong Jesus ug niyukbo, then Jesus delivered that man nga nayawaan. Paglakaw na po ni Ginoong Jesus, na-interrupt siya. Kaya imbes nga padulong siya dito sa anak ni Jairus to heal
the daughter of Jairus, na ay hikap sa ihang sid-sid. Utsebot pasabot niya na, bisang paglakaw ni Ginoong Jesus, nakabuhat siya og ministry. Bisan asa siya mo ngadto, nakapangalagad siya sa mga tao. Wala. Rare ra kaayo sa temple. Rare ra kaayo sa synagogue. Og mao ni nakabaliktaran sa toa. Because we thought na mga lagad na sa Ginoo within these four walls. You know what? You can be a blessing to your neighbor. Kung naay neighbor nga mahayo nimo nga magpaampo nimo. Ampo eh. Hindi man kinahanglan tawagon si pastor. Yes, pastor, naglaba pas pastor. Tawagon niyo, pastor, na magpaampo diri pastor. Kuwait sa akin, naglaba ko. Ikaw na rin ampo diha. Kabalo man siguro ka mo ampo. Remember this. Ngayon na sa pulong sa Ginoo, I have given you authority. Gitagaan kita kagahom sa Ginoo. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the power of the enemy. You know what? God has also given you authority that when you pray for a sick person, and allowing the Holy Spirit to move, that sick person will be healed. I remember one time, makaigsoon, gikan ko sa CGST. Kanunay ako na ginashare pagbalik. Nakiride lang ko, then gidrap na ko sa iyala, then pag open ako sa door sa car, diha mismo sa kuan. Diha mismo sa ilawom sa flyover sa kanang sa unsa na diha? Archbishop Reyes pa na diha. Katong asa karon katong nahitabo ka disgrasya sa ambulance, diha gyud mismo sa ilawom. Pag open ako sa door, nabangka niya ang door. Nakulbaan ko pag una. Niya si Pastor Jadel nagpakahilom-hilom na lang nga nagampo, Ginoo tabangi ko Ginoo kay nakasa ko Ginoo. Suko pa siya nako pag una, pero pag naog nako sa car, iyang nakita sa kong face, ingon siya, I see something in your face nga, murag ka ng sulaw kayo muhang dagway. Wala pa man ko nagkuha na ito, wala pa man ko nag-skincare ato, wala pa man ko asawa ato. Kining naong nga hinulaman. Balik ko na kapagsulti. Kining naong na hinulaman. Ginan ko niya, Sir, I see something in your face. Sir, ayaw na nagbayad whatever the damage. Sakay na lang ako. Ihatod ta kagasa ka muli. Then, pagkapunta mo sa Carlock, I asked him, instead that you will be angry at me, ano nga mo kung gihatod diri? Sir, I see something in your face and I have a problem. Then he shared to me the problem. Hindi mismo, ubos sa mong balay. Ang sayop lang yun ako, wako ka pa kay contact number niya. He shared to me the problem. And then I took the opportunity to share the gospel to him. Then at that time, he accepted the Lord Jesus as his personal Lord and Savior. Unsay nakaingon, on my mainstream of life, sa akong pagkadanghag, paghapoy na blessed sa akong pagkadanghag. Kaingon ko, pero ano ko mangandoy ana kay basin sa sunod makabayad na ko. Kaingon ko nga bisan sa akong pagkadanghag, the Lord has used my face. Nga di nakita niya the glory of the Lord. Kabalo mo, you don't need to become a person who always stand in the pulpit nga para gamiton ka sa Ginoo. Bisan asa ka, nga moadto, be a light in the darkness. Igsoon, kulang ang intimacy sa Ginoo kung wala kay serbisyo sa Ginoo. I tell you. Kaya kung tinudaday ka kanay serbisyo sa Ginoo, kung tinudaday ka na kay intimacy sa Ginoo, overflowing, nga mo serve ka sa Ginoo. Imong kalipay nga mga lagad sa Ginoo. Kung nasahin ka tigluto sa kusina, imong kalipay nga magluto ka sa kusina para daghang makakaon. Kung na-assign ka floor manager, tiglimpyo sa salog, imong kalipay overflowing because you love God.
even in a simple manner, even in a simple manner of service. Kinunong ko sa una, Husay ko, ako na lang ko yung pugunggod. I've been to a church before. Kaya kung ako'y bit-bit, so katon di ko sumataw, ay, pastor, ako nalidala na, pastor, ako nalidala na, pastor. Hindi niya po sa point, ko, ayaw na kay makaya raman ako, di man kinahanglan nga. Di man kinahanglan nga, o kung siya kung dadon, kwaon ninyo tanan, dan aron ko nga libre akong hands. No, makaya raman ako. But their heart of service nga gibuhat sa alagad sa Ginoo was so abundant nga dili ra sa alagad sa Ginoo, even ang ushers dito sa church. Inikabot sa bisita, kwaon ang gamit. Dili idagan tanahon unsay sod. Kwaon o gamit tabangan pagdala pasulod sa church. Even in that simple manner. The problem for us is we're so being get wrapped in a situation nga gatuo kita nga diri ra gyud sa church nga mga lagad ta sa Ginoo. Be a light in the darkness. Makutan ako ninyo, asa ang kangit-ngit na sa church o nasa gawas? Hello? Asa ang kangit-ngit? Nasa gawas o nasa sulod sa church? Hala, wala dito pag naday dire. Asa ang kangit-ngit? Nadire sa sulod sa church o sa gawas? Unya kano di matamatos gawas, nga to ang kangit-ngit dito. That we are as light in the darkness. Pero ay sa mong panggawas karon. Kaya panahuman ang service. A place. Look for a place to serve, not a place to shine. Anointing works in towels, not in titles. If you want to serve God, look for a towel. Sama sa gibat ng Ginoong Jesus that He was looking for a towel. Unsa may pasabot nang looking for a towel? That He humbled Himself and washed the feet of the disciples. Sad to say, a lot are looking for title, not for a towel. Anointing is not being reflected in a title, whether bishop, reverend, unsa para diha, monsignor, monjunior, ano ba monjunior? Bisag unsa pa nga titles, whatever titles that you have, it does not qualify for the anointing. I remember sa Jesus Reigns pagka-March, there was one topic, tabay ko sa paglito ka ni Pastor Ben, anonymity. Am I right? Anonymity. God can even use anonymous persons nga even dili ilado. Remember this, katong boy nga nagdala sa 5 loaves and 2 fish. Ilado ba to? Ilado ba to siya nga bata? Dili. But the Lord used that boy nga nagdala sa 5 loaves and 2 fish. Ang servant ni Naaman. Ang servant ni Naaman, ilado ba to siya? Pero siya gigamit sa Ginoo to lead Naaman ngadto kang Elisha for him to have a miracle. I tell you, one day, makaingon ka, pastor ako, kid pastor, nga di man ko ilado. Oh, ikaw. Pangutan na rin yun mong kagalingon. Tudwa na rin mong kagalingon. Pangutan ako yun? Sila lagi duha lagi, hadlok lagi mo, tubagan lagi. Pangutan nyo, you ask yourself, ako yun? Hala, wag yun, hadlok yun. Again, you ask yourself, ako yun? Oh, ikaw. Bisa nung hilumon pa ka diha. Bisa nung dili ka well known. You can be used by God to be a light in the dark places. I remember Sister Tricia one time, nag-share siya sa kuha ni Ini. Nayon sa ka-neighbor nila, na byuda. Amin niyo ba gito sila o dili? Kasado ba gito? Na byuda. Wala na gana muli sa balay. Pagkamatay siyang bana. Si Sister Tricia, usa siya nagguroy-guroy. Usa siya nagguroy nga para muli sa balay. Na nagibati si Sister Tricia,
Excited kaya siya na-share sa ko, kay first time na ito nahitabo sa kinabuhi. Iyang gyampuan. She laid her hands, ug iyang gyampuan, ug sa kapakampo niya, that widowed woman, ning uli sa ilaha. Simple. Simple. You pray for a person who has a need. Dili kinahanglan nga tawagon pa si pastor, unya din kung si pastor busy. Kung si pastor tuwas layo. You can even pray because the Lord has given you authority to become a light in the dark places. Chair of service. If you want to be a bridge, kini, if you want to be a bridge, you need to be ready nga mayatakan ka sa bantaw. What do I mean? Sakita sa nato yung mura naman ko giyatakan niya. O di ba, ni-commit ka nga mahimo kang tulay. Di ba ang tulay tamakan? Kung gusto ka mahimong tulay para sa bantaw, willing pud ka nga matamakan sa bantaw, which means humility. We all pray to become a servants. Kabalo mo si Daniel? No, si David. Kabalo mo si David, before siya fight ni Goliath, kinsa ang unang kontra ni David para to protect sa mga karnero? Bear. Bear. Di kon siya. I'm already out of my notes. I'm just following the Lord here. Di kon siya. And David said to Saul, let no man hearts fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, you are not able to go against this Philistine. Gina pa siya ni Saul. Dili man mo kaya nga makigbato ka ning higante. Mura kag si sorry, wala man si Jolo dire kinsa may kung gamito ng example, si JC na lang kinsa sa may cute dire. Murag si JC una na yang height. Yan din makigbatok og lawas pareha ni Pastor Jadel. Lagi na siya ni Saul, di man mo kaya. Pero unsa ingon ni David? But David said to Saul, your servant used to keep sheep for his father, and when there came a lion and a bear and took a lamb from the flock, I went after him and struck him and delivered him it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by his bird. Kasi bird ka ng yang bungot. I caught him by his bird. Kuptan na sa yang bungot. Struck him down. O giihaw. Awa di ay. Struck him down. Yang giingnan si Saul. Your servant. Nakapatay kog bear. Nakapatay kog lion. Your servant has struck down both lions and bears. And these are uncircumcised Philistines. In this uncircumcised Philistines, summer ba karon, pwede na ko siyang tulion. In this uncircumcised Philistine shall be like one of them. Pero before nakigubat si David kang Goliath, kinsa yang gipakigubat first? The bears, the lions. Si David, hawak niya ang beard. Si David, hawak niya ang beard. Dili bit. Ug mao iya gigamit pag struck down sa lion. Karelate ang mga batanon, unsa yang hawak? Dili ang bit, the beard. Hawak niya ang beard. And he struck down the lions and the bears. Not hawak niya ang bit. Nga din, nga mag-shine-shine na kanitong sayaw, hawak mo ang bit, hawak. Si David, hawak niya ang beard. But the Lord used him. Then he was qualified to strike down Goliath. Kinsa man ang Goliath sa imong kinabuhi? Dili ning tao sa tubangan ha, nga nagbarog diri ha, dili ni sa Goliath. Kinsa ang Goliath sa inyong kinabuhi?
Goliath are some sins na nasa mo life nga mag-struggle ka to let go. The Lord has given you the power to overcome against that Goliath. And you are qualified to serve. Amen? Everybody raise your right hand and say, I am a servant of God. And I'm willing to be a light in the dark place. And I'm willing to be used by God to make an impact in the dark world. Panumpa na. And I'm praying that someday a lot of testimonies nga ma-testify dire. Wa ko gatoo. Gamiton ko sa Ginoo sa pag-ampok masakiton. Og ang masakiton na ayo. Nga makaingon ka, wa ka gadahom. Ngayon ani ra man ta ko, kusinera ra man ta ko. Sige lang kusinera ka, busog man sad mi. Kusinera ra man ko. Pero ang akong kamot, kamang sige kupot sa luwag. Karon duol de kos luwag sa Ginoo to serve people. Chair of service. Dili kompleto, again, balikon ko pagsulti. Dili kompleto ang intimacy if you don't serve. And don't get so wrapped. There is a church. Nga katuo ka, nga pagpangalagad sa Ginoo, koto bra there is a church. I remember one time, kato pa convention, dakan kay mga pastors during sa time sa Corpus Christi, Pastor Joel and even Mama was one of them before. Every day, they went out on a street evangelism. They will serve in the streets. And even kishare ni Mama, one time, makampo silang masakiton dito sa streets o ka mga tao dito sa streets mismo nakatumba o nakabaton o kaayuhan. Ingon na ka-on fire ang pagpangalagad nila sa una. Bisag walay trabaho. Bisag walay trabaho. I remember the wife of Pastor Joey de la Cruz. Si Sister Rose de la Cruz. Ingon siya sa una, they were assigned in Region 8. And even my parents-in-law, ingon sila, full-time. Why trabaho? Full-time. Then I remember the wife of Pastor Joey shared to us, kung alam mo lang kahit sabon panglaba, iluluhod ko yan sa Panginoon. Ako ra nang pakayoon sa Ginoo. Just aron lang makabaton. Then ingon po ng mama ni Judah, ay wala kayo sa akin. Pero di na mga statement ha. Ningon ang mama ni Judah, kung mother-in-law, ingon siya, kabalo mo, mangita ra magani kog tubig nga ka nagigamit as panglaba, nga naa nay buwa daan. Nya kato na kong gamiton para paglaba sa sinina sa akong mga anak. They have sacrificed. Kabalo mo, Corpus Christi before they serve. Pastor Joel, usas gipadala dire. Kabalo mo, ang ilang kinaon before, maglata na yun pirmig bugas. They sacrificed. Mabit ako kaingon ko, what we are today in the church is a result of sacrifices they had before. Nga ang pastor sa una, wag madawat nga love gift kay tanang kwarta sa church, padungman sa nasyonal. Yan, nasyonal may muhatag. Nga tos mga pastors, yung problema kay di man enough ang funds. Mga pastors kanadto. They were really on fire and overnight they prayed. Yes, Pastor Joel sa una, mga Bible study dito ila kang labastida. Dahan kay manguyog. Kaya nga daghang manguyog. Kaya makakaon man og lami. Kay chef man to. Ato man makakaon og lami. But they have given everything. Na even after the convention, I wept. Kaya ngun ko sa Ginoo, Lord, layo ara day sa kuha. Sometimes I complain. Kaya ingon anira. But what they had before, silang sacrifice of service, whole life. Wa sila sure, asa silang makaon. Pastor Ben knew that.
Pastor Ben you that, invite on magani silang balay na lang kaya para makakaon dito sa kalendarya sing mama. They serve wholeheartedly. Chair of sacrifice. Chair is a place where you sacrifice yourself. Man ang ginatawag, living sacrifice. And lastly, the table. What does the table imply? Table implies the table implies table of miracles. Table of miracles. Palago na ko sa kwan dito, kanon og sudan o didi ay. Di pa kumukaon. Table of miracles. Kabalo mo? Nakutana si Elisha sa woman. Kaya nakabante na si Elisha, unsa kay problema ning bayhana nga ngano gimuan makog room. O kabalo mo, the Shunammite woman, gikalimtan niya iyang status. Unsay status sa Shunammite woman? She was childless. But she never shared. Ngadto kay Elisha, unsay problema niya? Mo to gipatawag siya ni Elisha. Yang ginat sa Gehazi, call this Shunammite. What he had called her, she stood before him and she said to him, say now to her, see, you have taken all this trouble for us. And what is it to be done for you? Would you have a word spoken on behalf of the king or to the commander of the army? She answered, I dwell among my people. Wa gyud siya gipangayo. Pero sa Gehazi, and he said, what is it to be done for her? Gehazi answered, well, she has no son. Wala siya anak. Wala siya anak. Wala siya mag-care nga wala siya anak. Yan ang ikalimtan niyang estado nga wala siya anak. Pero na-prepare siya og room para sa man of God. Then, resulta sa pag-prepare niya og room para sa man of God, ang man of God, ningingon niya, then call her. And when he had called her, she stood in the doorway and he said, at this season, mark this, yung ginanasyon na may tuwaman, at this season, about this time next year, yang ginan 1 year gikan karon. Wala kay anak karon, but 1 year gikan karon, you shall embrace a son. Yang ginanasyon na may tuman, 1 year gikan karon, your problem will be expired. 1 year gikan karon, God's power is about to work. That's why I remember sa testimony ni Brad, sorry kay Brad, nakalimot chukos pangan. Ha? Ningon si Brad, joke. Ningon siya, 1 year na. 1 year. Nakalisod. 1 year na. Pero karon, nganong nakakaon pa manggihapon sila. Nganong karon, gina-provide na manggihapon sila. Sama na ini, yang ginanasyon na may tuwaman. About this time, next year, you shall embrace a son. Ningon pa ginasyon na may tuwaman. No, my Lord, O man of God, please ayaw pamakak sa kuha. Katuong sigurasyon na may tuwaman, nga imposible na kasi ha. Imposible na kayo na ako para manganak. Maybe I am already an old woman. Maybe I am not able anymore to give birth to a child. But, unsa nahitabo? The woman conceived and bore a son next year. If you have a room for God, even though nga dili ka mosulti sa Ginoo sa imong problema, pangutan-on ka sa Ginoo, what do you want? If you allow God to live in your room, even though nga di ka mosulti sa Ginoo sa imong problema, even though nga di ka mosulti sa Ginoo sa imong panginahanglan, pero kung gitugutan nimo for God to live in your room, God will ask you, what do you want? Table. What's na tapos sa table? A table is usually a place for negotiation. Di ba mga meetings na mag-unay table? Table is a place of negotiation. Bisa na siya na may woman. Wala siya masulti sa problema. But the Lord sees her problem. When you have a table in your house, expect for a miracle to happen and a breakthrough to happen in your life. Pakpakan na itong atong buhay nga Diyos.
let me give you a warning. Don't be so desperate for a miracle. Nga marag himuon na lang nato nga means ang Ginoo sa to miracle, then after nato madawat ang miracle, wala na. Don't be so desperate. Ang Ginoo nagingon kang Abraham, I am your shield, I am your reward. Fear not, Abraham, I am your shield. I am your reward. Then ingon si Abraham niya, unsaon man ni Ginoo wala man ko'y anak. Time will come, you will have a son. Pero ang problema ni Abraham, ang problema ni Sarah, not desperate for God, but so desperate for a miracle. O kung sa'yo nahitabo, si Ishmael na tao. Nadili gyud nga mo'y plano ang Ginoo. Sometimes muratag magdali-dali. Kabalo ta kisaran ta sa Ginoong breakthrough, ayaw pagdali-dali. Don't make your own way because God will make a way. Sa kita kanta, God will make a way. God will make a way. Pero ang problema nato, magsige tag pangita sa ato kagalingong way. Sige, pangitag ways. Tuan napunta ni BDO. We find ways. But God will make a way when there seems to be no way. I am your reward, says the Lord. Kabalo mo mga igsoon? Don't look for a miracle first, but seek first the kingdom of God. Kadaingon siya, and all these things shall be added unto you. But let me tell you this. God's power is unlimited, but it can be limited by your faith. Again, let me repeat. God's power is unlimited, but it can be limited. Kay maora may imo pagtuo sa Ginoo, maora po imong mapatunan. Let me give you an example. Mabitaw nagingon si David, you prepare a table before me. Nagingon si David, Lord, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup overflows. Kung saan pasabutan ng overflows, nag-overflow ang breakthrough sa Ginoo because of the table being prepared to negotiate with God. Another thing, the question is, are we receiving a breakthrough from the Lord nga sa mga nagingon, my cup overflows? Takay kung dako nga baso o kumahin mo gamay nga baso, dako o gamay, si malaki at si maliit, nga, please prepare a bottle with water because I would like to demonstrate something. Overflow. Ang power ba sa Ginoo nag-overflow sa tong life? Kaya kung wala nag-overflow, kutob na siya, diha. And it seems nga makaingon ka, ako naman nung tatong na-experience, pero ngano karon mura man ko kanang tagay ko water. Bisa ko sa water, please. Makaingon ka nga, murag kutob raman diri. On fire makay ko pag-camp. On fire makay ko pag-Sunday, pero kanong pagkabot sa Lunes, uga naman. Ngano, pagkabot sa kong kinabuhi in the long run, it seems wala na overflow. Who wants here to have an overflow? Who wants to have here an overflow? But if you want to have an overflow, don't limit your faith. Ang problema nato, o nga no, di ta makadawa to overflow because we just limit our faith. I need somebody to carry. Kining gamay nga. Nagingon ta, may cup overflow. Pero ang atong pag intimacy des Ginoo, kutob ra sa Domingo. Tunga ra.
Kung Domingo ra, tunga ra. Salamat kayo. Diba? Oy, Alisa, wapa ko na human. Pero kung gusto ka everyday, nga doon na intimacy, mo ni tinudanay, my cup overflows. O asa lang mag-overflow, dili na nakutob sa imo ha, muabot pa na, even sa abang members sa imong family. Dili na nakutob sa imong bulsa, pero apil na imong bank account. Dili na nakutob sa imong balatian, pero lakip, tanan sa imong kinabuhi, mag-overflow. O sa imong pagtuo, dere or kini? Batili na ko mag-emphasize na yun eh. Asa nagikan? Sa, thank you. Thank you. My cup overflows. Para sa, thank you. Parehas. Sa tao, sa byuda, na naiutang niyang bana. Gainan siya nila siya, collect jars. Oya, sulod sa imo balay, refill the jars with oil. Puno og oil. Oya, tanang jars na fill na until wa na jars ka nahabilin. Pero pagka-fill na sa tanang jars, ang oil ning stop na pud og flow. Are you giving God an avenue for His power to overflow? So don't limit your faith. Let's all rise, mga igsoon. Father, I cannot lay my hands on you today because of the limit of the time, but just raise your hands and I'll pray for you. Father, let your people experience an overflow, Ginoo. Pasaylo ami, Ginoong Dios, kung there are times, Ginoong Dios, nga amo lang gilimit sa mong faith. Forgive us, dear Lord. Father, just like, Ginoong Dios, sa father, sa usa ka bata, that has been possessed by a mute and dumb spirit. Lord, I believe, but help my unbelief. I pray, dear Lord, overflow of God's power nga may tabo sa mong kinabuhi. And even, oh God, as we will make room for you, your way is better. God will make a way when there seems to be no way. Lord, if there is a need of your people, dear Lord, whether in finances, Ginoong Diyos, who among you has a need in finances? Raise your hand higher and we will pray. In the means of finances, Father, in the name of Jesus, I pray, meet all their needs, overflowing of abundance in Jesus' name. And we believe, oh God, Father, I pray for those that needs healing, I pray that you will heal, oh God, in Jesus' name. As we will make room for you alone in our lives. Salamat, O Diyos. Your way is better. As we give you praise, glory and honor, in Jesus' name we pray. Amen and amen.